ডাঙৰ খবৰ লৈ আহিছো ভাৰত পাকিস্তানৰ মাজতে এবাৰ যুদ্ধ হ'বই গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে এটা ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে এটাকৈ পাকিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদী বিচাৰি উলিওৱা হ'ব আজিৰ দিনটোত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহৰ পৰা ইতিমধ্যে ডাঙৰ মন্তব্যৰ কথা উল্লেখ কৰিছে ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে নৌসেনাৰ বিশাল বাহিনী এতিয়া সাজু হৈ উঠিছে যুদ্ধৰ বাবে পাকিস্তানক সন্ত্ৰাসবাদী নিধন কৰিবলৈ এতিয়া সাজু হৈছে ভাৰত গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই কথা স্পষ্ট বাৰ্তা দিছে এটাকৈ বিচাৰি উলিওৱা হ'ব সন্ত্ৰাসবাদী ভাৰতীয় সেনা সাজু হৈ উঠিছে যুদ্ধ জাহাজ সাজু হৈ উঠিছে এয়া গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ তৰফৰ পৰা বৃহৎ ঘোষণা পাকিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদী আৰু ৰক্ষা নাই গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে যুদ্ধৰ বাবে সাজু হ'ব লাগিব পাকিস্তান এটাকৈ বিচাৰি অনা হ'ব পাকিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদী গৃহমন্ত্ৰীৰ বৃহৎ ঘোষণা আমি লৈ আহিছো ডাঙৰ খবৰ সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ শূন্য সহনশীল নীতি এইবাৰ সন্ত্ৰাসবাদী ক্ষমা নকৰে ভাৰতে সন্ত্ৰাসবাদী কোনো কাৰণতে জিয়াই ৰখা নহব এয়া গৃহমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যুদ্ধ হ'বই এটাকৈ চুকে কোনে বিচাৰি উলিওৱা হ'ব পাকিস্তানী আৰম্ভ হৈ গ'ল এয়া যুদ্ধ ভাৰত পাকিস্তানৰ সন্ত্ৰাসবাদী কুলিয়ে পুখাই উৎখাত কৰিম বুলি ইতিমধ্যে সংকল্প গ্ৰহণ কৰিছে এইবাৰ ভাৰত চৰকাৰে পেহেলগামৰ ঘটনাক লৈ যুদ্ধ প্লেন সাজু কৰি গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহৰ ডাঙৰ ঘোষণা সাজু হৈ গ'ল এতিয়া যুদ্ধ জাহাজ ভাৰতৰ পৰা আক্ৰমণ কৰা কোনো সন্ত্ৰাসবাদীক এৰি দিয়া নহ'ব গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহৰ ডাঙৰ মন্তব্য পুনৰ জনাইছো আজিৰ দিনটোত ডাঙৰ খবৰ সমগ্ৰ দেশবাসীয়ে প্ৰশ্ন কৰিছিল কেৱল আলোচনাই পৰিমাণে ভাৰতে যুদ্ধ কৰিব কিন্তু এয়া গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ তৰফৰ পৰা স্পষ্ট ঘোষণা যুদ্ধ হ'বই পুলিয়ে পুখাই উৎখাত কৰা হ'ব সন্ত্ৰাসবাদীক ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে এতিয়া গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যুদ্ধৰ বাবে এতিয়া ফাইটাৰ জেট সাজু কৰাৰ লগে লগে গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ শূন্য সহনশীল নীতি এটাকৈ বিচাৰি অনা হ'ব পাকিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ এই নীতি সন্ত্ৰাসবাদী কোনো কাৰণত জীয়াই ৰখা নহ'ব কঠোৰ হৈছে এতিয়া গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহ ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজিৰ দিনটোতে বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে যুদ্ধ জাহাজ সাজু কৰাৰ পিছতে এই বৃহৎ ঘোষণা গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এইবাৰ কঠোৰ ভাৰত চৰকাৰ এৰি নিদিয়ে এইবাৰ সন্ত্ৰাসবাদীক কোনো কাৰণত ক্ষমা কৰি নিদিয়ে ভাৰত চৰকাৰে ইখনৰ পিছত সিখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকৰ পিছতে আজিৰ দিনটোত এয়া ডাঙৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ভাৰত চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে যুদ্ধৰ বাবে সাজু হৈছে এয়া ভাৰত চৰকাৰ আজিৰ দিনটোৰ ডাঙৰ ঘোষণা যুদ্ধ ঘোষণা কৰিলে অমিত শাহে কোনো কাৰণত পাকিস্তানক এৰি নিদিয়ে কাপুৰুষ পাকিস্তানক পুলিয়ে পুখাই উঘালি পেলোৱা হ'ব এয়া গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধৰ বাবে সাজু হৈছে এইবাৰ ভাৰত চৰকাৰ শূন্য সহনশীল নীতিৰে এইবাৰ পাকিস্তানক ধ্বংস কৰিবলৈ সাজু হৈছে ভাৰতক জুকাই লৈ মাৰাত্মক ভুল কৰিলে পাকিস্তানে কিয় বাৰে বাৰে ভাৰতক জুকাই লৈছিল এইবাৰ পৰিণাম ভোগ কৰিব লাগিব পাকিস্তানে সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ শূন্য সহনশীল নীতি এটাকৈ বিচাৰি অনা হ'ব পাকিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদী আৰু এফালে সকলো বিশ্বৰ শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰৰ সমৰ্থন পাই এইবাৰ ভাৰত অধিক শক্তিশালী হৈ পৰিছে আজিৰ দিনটোৰ ডাঙৰ খবৰ যুদ্ধ হ'ব এবাৰ পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতে যুদ্ধৰ বাবে সাজু হৈছে যুদ্ধ জাহাজ সাজু কৰাৰ পিছতে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে যুদ্ধৰ বাবে ভাৰতীয় সেনা সাজু বুলি মন্তব্য কৰিছে যুদ্ধৰ বাবে ভাৰতীয় সৈনিক সাজু আছে যুদ্ধ জাহাজ সাজু আছে আৰু গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যুদ্ধ জাহাজ সাজু কৰাৰ পিছতে এয়া ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে যুদ্ধ হ'বই পুলিয়ে পুখাই উভালি পেলোৱা হ'ব সন্ত্ৰাসবাদীক কেতিয়াও ক্ষমা কৰি দিয়া নহয় এইবাৰ পাকিস্তানক উত্তৰ দিয়া হ'ব পাকিস্তানে যি ভুল কৰিলে তাৰ পৰিণাম এইবাৰ ভুগিবই লাগিব ভাৰতে ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ সাজু বুলি মন্তব্য কৰি যুদ্ধৰ ঘোষণা কৰিছে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে এয়া ডাঙৰ খবৰ আজিৰ দিনটোত সমগ্ৰ দেশবাসীয়ে প্ৰশ্ন কৰিছিল যে যি পেহেলগামৰ নৰসংহাৰ ঘটনা ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে পাকিস্তানে বাৰে বাৰে কৰা ষড়যন্ত্ৰ ভাৰতই কেতিয়া উত্তৰ দিব সেই প্ৰশ্ন কৰিছিল আৰু এই সন্দৰ্ভত গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰিছে মন্তব্য আছে আমি মন্তব্য আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিম ডাঙৰ খবৰ এয়া যুদ্ধ ঘোষণা কৰি
অমিত শাহে এইবাৰ পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ হবই পুলিয়ে পুখাই উভালি পেলোৱা হব গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ মন্তব্য আছে আমি মন্তব্য আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিম ইয়া ডাঙৰ খবৰ আহি পৰিছে हमारे नागरिकों को उनके परिवारजनों को कहना चाहता हूं एक क्षति सिर्फ आपकी क्षति नहीं है आपके जितना ही दर्द देश के हर नागरिक के दिल में है हर नागरिक इतना ही दुख का अभिव्यक्ति करना चाहता है और मैं आज पूरे देश की जनता को यह बताना चाहता हूं कि 90 के दशक से कश्मीर में जो आतंकवाद चला रहे हैं उनके खिलाफ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जीरो टॉलरेंस का नीति है हम मजबूती के साथ अपनी लड़ाई लड़े हैं और आज वो ये न समझ ले कि हमारे 27 नागरिकों का जान लेकर ये लड़ाई जीते हो मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है एक मकाम है हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा जवाब भी लिया जाए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चाहे उत्तर पूर्व हो चाहे वामपंथी उग्रवाद का क्षेत्र हो चाहे कश्मीर पर पड़ी आतंकवाद की छाया हो हर चीज का मजबूती के साथ हमने जवाब दिया है और अगर कोई एक कायराना हमला कर ये समझता है कि हमारी बड़ी जीत है तो एक बात मन से समझ लीजिए ये नरेंद्र मोदी सरकार है किसी को बख्शा नहीं जाएगा किसी को बख्शा नहीं इस देश की इंच इंच भूमि पर से आतंकवाद को मूल समेत उखाड़ने का हमारा संकल्प है और वो सिद्ध होकर रहेगा और इस लड़ाई में न केवल 140 करोड़ भारतीय पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी लामबंद होकर सभी दुनिया के देश एक मुश्त होकर आतंकवाद के खिलाफ ये लड़ाई में भारत की जनता के साथ खड़े हैं और मैं फिर से संकल्प दोहराना चाहता हूं जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा हमारी लड़ाई चालू रहेगी और जिन लोगों ने एक कृत्य किया है उसका उचित दंड उनको निश्चित रूप से दिया जाएगा भाइयों बहनों आज बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा की 9 फुट ऊंची प्रतिमा का यहां अनावरण किया गया बोडोफा न केवल बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा जी को मैं प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना मित्रों अभी अभी मैं आज उन सभी आतंक की भेंट चढ़ने वाले हमारे नागरिकों को उनके परिवारजनों को कहना चाहता हूं एक क्षति सिर्फ आपकी क्षति नहीं है आपके जितना ही दर्द देश के हर नागरिक के दिल में है हर नागरिक इतना ही दुख का अभिव्यक्ति करना चाहता है और मैं आज पूरे देश की जनता को यह बताना चाहता हूं कि 90 के दशक से कश्मीर में जो आतंकवाद चला रहे हैं
उनके खिलाफ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जीरो टॉलरेंस का नीति है। हम मजबूती के साथ अपनी लड़ाई लड़े हैं और आज वो ये न समझ ले कि हमारे 27 नागरिकों का जान लेकर ये लड़ाई जीते हो। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चाहे उत्तर पूर्व हो, चाहे वामपंथी उग्रवाद का क्षेत्र हो, चाहे कश्मीर पर पड़ी आतंकवाद की छाया हो, हर चीज का मजबूती के साथ हमने जवाब दिया है। और अगर कोई एक कायराना हमला कर ये समझता है कि हमारी बड़ी जीत है, तो एक बात मन से समझ लीजिए, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं। इस देश की इंच इंच भूमि पर से आतंकवाद को मूल समेत उखाड़ने का हमारा संकल्प है और वो सिद्ध होकर रहेगा। और इस लड़ाई में न केवल 140 करोड़ भारतीय, पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी, लामबंद होकर सभी दुनिया के देश एक मुश्त होकर आतंकवाद के खिलाफ ये लड़ाई में भारत की जनता के साथ खड़े हैं। और मैं फिर से संकल्प दोहराना चाहता हूं, जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा हमारी लड़ाई चालू रहेगी। और जिन लोगों ने एक कृत्य किया है उसका उचित दंड उनको निश्चित रूप से दिया जाएगा। भाइयों बहनों, आज बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा की 9 फुट ऊंची प्रतिमा का यहां अनावरण किया गया। बोडोफा न केवल बोडोलैंड के लिए, न केवल बोडो जाति के लिए, समस्त आदिवासी समुदाय के लिए सम्मान, पहचान और समान अधिकारों की लड़ाई के लिए जाने जाती है। इतने छोटे से कालखंड में देश के एक विषम क्षेत्र में